गुलशन इब्राहिम आप तमाम को इस शानदार तकरीब में खुशामदीद कहती हूँ और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आज के इस महफिल के चीफ गेस्ट ऐसे साहब, रूपानी फाउंडेशन के चेयरमैन, हमारे उस्ताद मोहतरम जैद साहब, मेमुना साहिबा, साफ़ी हजरात, AKSP के हमारे पर्सनल और हमारे कॉलेज के कलीग्स, हमारे एक्स-GM AKSP बाबली साहब, अजीज़ और बहुत तालिबात, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि रूपानी फाउंडेशन जो कानपुर के अंदर अपना सिस्टम एस्टेब्लिश कर चुके हैं, एक अच्छा प्रोग्राम को अटेंड करने का हमें मौका दे रहे हैं और यकीनन आगे भी इनके बहुत सारे आइटम्स ऐसे होंगे जहां हमारे लिए बहुत सारी लर्निंग होगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बढ़कर खुशी की बात यही है कि रूपानी फाउंडेशन और उसके जो अमलदारान हैं वो बहुत ही एक अहम कंपोनेंट एजुकेशन का, जिसको हम ECD कहते हैं, उसके ऊपर काम कर रहा है। और बल्कि अगर हम ये बता दें कि यहाँ सलमान साहब ने बता दिया, जो कंसेप्शन से लेके ECD या प्राइमरी लेवल तक ले जाने में जो इन्होंने अभी तक काम किया है एज ए कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स, हम उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और बहुत ज़्यादा कदर की निगाह से देखते हैं। और आप लोगों को मालूम होगा कि ETR रिपोर्ट 2019 के अंदर भी रूपानी फाउंडेशन को ECD के अंदर काम करने का टास्क मिला है और वो उससे बाखूबी आगाह हैं, कहाँ किधर आगाह वालिदैन सेंटर्स और कहाँ पे ECD क्लासेस को इन्होंने जारी रखना है। लेकिन इसके बावजूद भी मेरी एक गुजारिश होगी चेयरमैन साहब से कि गजर के अंदर ECD के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इलाका बहुत ज़्यादा स्केटर है और बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और यहाँ पे जो है ECD के अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा कम हैं। गो कि कौंसिल सतह पे परवाज़ प्रोग्राम के ज़रिए से या इदरब के थ्रू हम इब्तिदा क्लासेस और आखान यूनिवर्सिटी के थ्रू एक RSP का एक इंटरवेंशन ECD को प्रमोट के लिए चल रहा है। लेकिन ये हम बीट बाय बीट हर आदमी अपने सेक्शन के अंदर काम कर रहा है, जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट, जो डिज़ायर इम्पैक्ट है, वो हमें नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन मेरी गुजारिश आपसे है और आपकी टीम से है कि हम एज ए कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स आपके साथ खड़े होंगे और इस चीज़ को एक बहुत ज़्यादा संजीदगी के साथ बेहतरीन प्लानिंग के ज़रिए से हमें ECD को आगे ले जाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। और अभी तक जो कुछ आप लोगों ने काम किया है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है और उसको मज़ीद बिल्ड ऑन करने की ज़रूरत है। दूसरा, जो आज मैं उन बच्चियों को जो जिनकी तादाद लगभग कोई 30 बता रहे हैं कि इनको ECD ट्रेनिंग मिली और आज वो ग्रेजुएट हो रहे हैं, मुझे खुशी है। आप और आपकी फैमिली को बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं रूपानी फाउंडेशन को भी अप्रिशिएट कर लूँगा कि अगर इन्होंने 23 पर्सनस को जहाँ कहीं से भी उठाया हो, आप लोगों ने अभी वापस जाके जो है डिलीवर करना है कम्युनिटी के अंदर। और कोई भी बच्चा, हम ये सोचे कि अगर 2022-23 तक कोई भी बच्चा जो ना ECD से बाहर नहीं रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अक्सर ये होता है कि हम इस किस्म के प्रोग्रामों में आते हैं, जहाँ कहीं भी जाते हैं हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। इसको हम मैं इस तरह से कहूँगा कि निशस्तम गुफ्तम बर्खास्तम वाली बात होती है। लेकिन मुझे जो पार्टिसिपेंट है जो आज सर्टिफाइड हो रहे हैं, मेरी उनसे बहुत बड़ी तवक्कुआत वाबिस्ता है। आज अगर आप अपने आप को देखेंगे, जो आपकी कलीग ने यहाँ जो रिफ्लेक्शन पेश की, उसके हिसाब से आप ये समझे कि आप एक कुआं हैं जिसको इल्म का कुआं कहेंगे, या जो आप ECD के नॉलेज के हिसाब से आप
بہت زیادہ ایجوکیشن رکھتے ہوں گے ہمارے مقابلے میں. اور آپ یہ سوچئے اگر ہم جو شینا زبان میں تنو کہتے ہیں جو کہ ہم شاخوں کو بون کے بنا دیتے ہیں, اگر اسی کو کسی کنویں کے اندر لے کے جاتے ہیں تو وہ پانی اس کے اندر بھر جاتا ہے, اور جب ہم اس کو گریجولی اوپر اٹھاتے ہیں تو وہ پانی نکل جاتا ہے اور وہ خالی رہ جاتا ہے. یہی چیز being a educationist and a professional teacher میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے. بہت سارے ٹریننگ میں نے اٹینڈ کیے, بہت سارے ٹریننگ کا میں فوکل پرسن رہا کہ یہاں بہت کچھ سیکھتے ہیں, بہت کچھ کرنے کے دعوے دار ہوتے ہیں. ٹریننگ ختم ہو جاتی ہے, اس کے بعد پتہ نہیں چلتا ہے, پھر کوئی اور ٹریننگ شروع کراتا ہے, سیدھا کراتا ہے, پھر وہی چہرے وہاں پہ جا کے نظر آتے ہیں. اگر ادرب کا کوئی پروگرام ہوتا ہے ECD کا, وہاں پہ بھی وہ نظر آتے ہیں, لیکن آؤٹ کم کیا آتا ہے؟ اٹ از ویری امپورٹنٹ. ڈیلیور کیا کر رہے ہیں؟ اٹس ویری امپورٹنٹ فار می ایز اے پریزیڈنٹ. تو میری گزارش یہی ہے آپ سے کہ سرٹیفکیشن از ناٹ میٹرنگ, qualification is mattering. What does certification mean? آپ نے یہاں پہ آ گئے 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کا آپ کو سرٹیفکیٹ ملا, بہت اچھی بات ہے, مبارک ہو. کاغذ کا ایک ٹکڑا اور آپ کی ٹریننگ کے اندر کچھ نہ کچھ آ گیا, آپ CV کے اندر یہ لکھ سکتے ہیں. لیکن main question is that whether when you are going in the market can you qualify the test interview process in different institutions. It is mattering. تقریباً آج سے کوئی 20-22 سال پہلے یہاں بہت سارے غزر کے ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ کچھ سرٹیفائڈ بیج لا کے دیے گئے آلو کے. میں ادارے کا نام لینا نہیں چاہوں گا, نہ وہ سنجیو کا نام لوں گا, اور کہا کہ یہ آلو کے بیج سرٹیفائڈ ہیں اور ہم نے ان کو غزر میں ٹیسٹ کیا ہے, اور کہا کہ اگر آپ ان کی بیج بو دیتے ہیں تو ان کی پروڈکشن ڈبل ہوگی. اور اس وقت تقریباً ایک بیگ جو ملتا تھا 1500 روپے کا, ڈبل جو بیگ ملتا تھا وہ 3000 کا ملتا تھا. اور لوگوں کو اس طریقے سے بتایا گیا, ایجوکیٹ کیا گیا کہ وہاں سے تمہاری پروڈکٹ ڈبل ہو جائے گی. ہمارے معصوم لوگوں نے جو ہے, اور ہنزا کے کچھ دوستوں نے جا کے اندر امولست یاسین میں بھی وہ بیج بو دیے, زمینیں لے لیے, اٹھا لیے کھیتوں کو. لیکن کیا ہوا بعد میں, میرے محترم آڈینس, بہت سارے جگہوں پہ وہ بیج اگے ہی نہیں, اور جہاں اگے تھے وہاں پھل نہیں لگا تھا. یہی ایگزامپل ہے. although those seeds were certified by a reputable institutions, but they never be qualified with respect to the soil of the Gazer. میں صرف یہی کہنا چاہ رہا ہوں, ٹریننگ آپ کو جو ملی ہے, اگر کل جا کے آپ کہیں پہ پرفارم کر لیں گے, ڈیلیور کر لیں گے, that is ایونٹ یا اوکیزن فار ہیپینس فار می. اگر صرف اس سرٹیفکیٹ کو لے کے آپ اپنے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں تو نہ روپانی کے لیے وہ کوئی فائدہ مند ہوگا, نہ کمیونٹی کے لیے, نہ آپ کے لیے. تو میری خواہش یہی ہوگی کہ آپ کہیں نہ کہیں اپنے گھر کے نزدیک اپنے بچوں کو محلے کے اندر جمع کر کے آپ ECD کی کلاسز کو آگے لے جانے کی کوشش کر لیں. دوسری اہم چیز یہاں پہ ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے کہ گلوبل وارمنگ ایفیکٹ. واقعی میں آج اگر ہم دیکھیں گے تو ہم بہت سارے موذی امراض کا شکار ہیں. آج سے اگر 30-40 سال پہلے کینسر نام کی چیز آپ نے نہیں سنی ہوگی, اور مختلف ڈیزیز جو اسکن ڈیزیز آج کل پوری دنیا میں پھیل رہی ہے, ان کا کوئی تصور نہیں تھا. ہر دن ایک نئی بیماری جنم لیتی ہے. میرے محترم سامعین, اس کا مین کاز ہے گلوبل وارمنگ ایفیکٹ ہے. اور اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے یہی ہو رہا ہے کہ اوزون جو لیئر ہے یہ ڈسٹارٹ ہو جاتی ہے, اور جو کاسمک ریز ہے, جو سورج سے بہت زیادہ ہارمفل قسم کے ریز نکلتی ہے, جو جسم کو جلا دیتی ہے, جو ٹیشوز کو پولیفریٹ کر دیتی ہے, ڈیمیج کر دیتی ہے, ان کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریاں پھیلتی ہے. تو ہمارا اخلاقی فرض یہی ہے کہ ہم اپنے ہیبیٹاٹ کو, اپنے سراؤنڈنگ کو بہتر طریقے سے محفوظ رکھنے کی کوشش کر لیں. اس کے لیے ایز اے کمیونٹی, ایز اے اسکول ٹیچر, ایز اے بچے یا ایز اے پروفیشنل, یہاں ہمارے ایسے صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے اسماعیلی سیوک انیشیٹو کے تھرو ہم پلانٹیشن کر رہے ہیں پورے دنیا کے اندر. پچھلے ہمارے 1-2 پروگراموں میں ایس سی صاحب اور ڈی سی صاحب بھی آئے تھے.
اور پچھلے سال ہم نے کوئی 30,000 پلانٹیشن کیے ہیں اور اس سال ہم اس کو ڈبل کرنا چاہ رہے ہیں. تو میری گزارش یہی ہے کہ روپانی فاؤنڈیشن ہمارے ساتھ آگے آ جائے, کونسل کو سپورٹ کرے, کمیونٹیز کو سپورٹ کرے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو سپورٹ کرے, تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت اگائیں, جو کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا بھی خواب ہے. اور اس کے لیے نامدار نیشنل کونسل نے کمٹمنٹ دیا ہے. تقریباً جو ہے ود ان 5 ایئرز ہم کوئی 25 لاکھ کے لگ بھگ جو ہے نا پلانٹیشن کر لیں گے. تو اس کے لیے آج کے اس فورم سے میں اپنی کمیونٹی ممبر سے یہ گزارش کر لوں گا, اپنی جماعت سے, اپنے علاقے کے اندر اور جہاں کہیں گورنمنٹ سکول جو ہمارے ڈی آئی صاحب بھی موجود ہے, ہمیں وہاں ایکسیس دے دے. ہم ہماری کمیونٹی اور ہمارے بچے, ہماری جماعت کے لوگ ہم پلانٹیشن کر لیں گے. اور ایک اور چیز, چونکہ آج بہت اچھا موقع ہے, اس حساب سے میری گزارش ہے کہ اگر جس طرح آپ لوگوں نے سنگل میں پچھلے دنوں ایک پروگرام کا آغاز کیا ہے کہ پلاسٹک فری سنگل, تو کیوں نہ ہم گاہکوش کے لیے بھی اس ماڈل کو یہاں آغاز کرا دے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1-2 نمبر کے جو نا پلاسٹک ہر آدمی ایک ریزر لیتا ہے یا ایک صابن لیتا ہے, ایک شاپر میں اٹھا کے آ جاتے ہیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں گھر سے چیزیں خریدنے کے لیے جاؤں, میں گھر سے جو ہے اپنے ساتھ کوئی کپڑے کا بیگ لے کے جاؤں, اور اس کو انشور کروانے کے لیے یقیناً ایڈمنسٹریشن کے پاس وہ بھی ہے, کمان بھی ہے, ریسورسز بھی ہے اور مین پاور بھی ہے. تو میری گزارش یہی ہوگی, اگر ہم پلاسٹک کا استعمال کم کر لیں گے, اور بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, اسی پلاسٹک کو شام کو جلا دیتے ہیں. چونکہ میں کافی اونچائی پہ بیٹھتا ہوں, صبح جب میں باہر نکلتا ہوں تو پورا گاہ کچھ دعائیں ہی دعا نظر آتا ہے. تو میری محترم جماعتی لوگ اور یہاں جتنے بھی پارٹیسپینٹ ہیں, یہ یاد رکھیے گا, ہم اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ بہت سارے لوگوں کو ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہمارے لیے ادارے کیا کر رہے ہیں, ہمیں پاکستان نے کیا دیا ہے. یہ سوچے ہم نے پاکستان کو کیا دیا ہے, ہم نے اداروں کو کیا دیا ہے. اگر میں اپنی ذمہ داری ایز اے پیرنٹ, ایز اے ٹیچر, ایز اے اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹ, ایز اے کمیونٹی ممبر پورا کر لوں گا, تو ہمارا ملک بھی خوشحال ہوگا, ہمارا علاقہ بھی خوشحال ہوگا, اور یقیناً یہ مختلف قسم کی جو بیماریاں ہیں ان کو ختم کرنے میں ہمارا ایک رول سامنے آ جائے گا. تو یہ 2 چیزیں تھی. اور اس کے علاوہ کلائمیٹ چینج, آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ہے پچھلی دفعہ ہی ہمارے پاس جو ہے بدسوت کا جو نا گلیشیئر ایرپٹ ہوا تھا, اور کتنے لوگ بے گھر ہو گئے, اور وہاں پہ جو جھیل بنی. تو اس لیے یہ خوبصورت کائنات جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تخلیق کیا ہے, اس کو تباہ کرنے میں ہمارا بڑا ہاتھ ہے. اگر ہم اپنا رسپانسیبل رول اس کے اندر انشور کروا دیں گے, تو یقیناً یہی ہمارے لیے دینے والی چیز, یعنی جو ہمارے پاس پلٹ کے اچھائی کی صورت میں اور صحت کی صورت میں, تندرستی کی صورت میں, امن کی صورت میں ہمیں ریٹرن کر دے گا. تو ونس اگین میں اپنے چیئرمین صاحب کا اور دوسرے جو ہمارے روپانی فاؤنڈیشن کے ساتھی لوگ ہیں, آپ لوگوں نے آج ہمیں یہاں پہ بلا لیا اور موقع دے دیا. کونسل ہمیشہ آپ کے لیے, آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے. جب کبھی بھی ہماری ضرورت ہوگی, آپ بغیر جھجک کے آ جائیں, ہم انشاءاللہ اپنا سپورٹ آپ کو انشور کروا دیں گے. بس میری گزارش یہی ہے کہ پچھلی دفعہ بھی چیئرمین صاحب اور سلمان صاحب آئے تھے, میں ایک ہی چیز آپ سے گزارش کر رہا ہوں, کوالٹی کو خدا کے لیے انشور کروا دیجئے. اس کے اندر نیپوٹزم, فیورٹزم یا اور دوسرا جو ہے نا پوش اینڈ ٹیک والی بات نہ ہو جائے. یہ ایک ایسا ادارہ ہے, اس کو ادارہ بنا دے. آپ پاکٹ کے اندر چھوٹا سا میرے لیے ایک سینٹر بنانے سے کچھ نہیں ہوگا. روپانی کی زندگی اللہ لمبی کر لے, کتنے عرصے تک زندہ رہے گا, کیا اس کے بعد بھی ادارے چلیں گے؟ دس اے بگ کوسچن چیئرمین صاحب میں آپ کے سامنے رکھ کے جاتا ہوں. اس کوسچن کے لیے ہم سب ایز اے کمیونٹی ممبر آن کر لے. اگر آج یہ سکول ہے تو مجھے آن کرنا ہوگا آپ کو ایز اے پیرنٹ, ایز اے اسٹیک ہولڈر, اور اس کو ایک ادراجتی طور پر ہم آگے لے کے جائے. یہ ہمارے لیے ایک ایس پی کے کوئی کاؤنٹر پارٹ نہیں ہے, بلکہ ہم اسسٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کو, ایک ایس پی کو اور کمیونٹی کو سروس دینے کے لیے اپنے آپ کو آگے لے آئے. ود دیٹ تھینک یو ویری مچ فار. الرحمن الرحیم. بہت ہی محترم اسسٹنٹ کمشنر صاحب, بہت ہی محترم پریزیڈنٹ بہت ہی محترم وائس چیئرمین صاحب روپانی فاؤنڈیشن پاکستان, راپور انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ہمارے فیکلٹی, پروفیسر صاحبان, زرگری صاحب, ہیڈ آر ایس ڈی یو, بنیاد اسٹوڈنٹ,
याकूब साहब, ये के हमारे कोलीग्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, वालिदैन, आप सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अपनी जानिब से और पानी अकेडमी की जानिब से आप सबका शुक्रिया भी अदा करूँगा, और जो टीचर्स यहाँ से ट्रेन हो गए हैं उनको मुबारकबादी भी देना चाहूँगा। बातें मेरे ख्याल में वही हो जाती है जो प्रेसिडेंट साहब ने बता दिया, शायद रिपीट करने की ज़रूरत ना हो, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि टीचर कैटेगरीज में देखा जाए तो सारे टीचर जहन हैं, सब अहमियत के हामिल है, सब मुअज़्ज़िज़ है, लेकिन ECD में जो काम करते हैं, इब्तिदाई मरहले में जो बच्चों के साथ काम करते हैं, वो मेरा ख्याल में ज़रा ज़्यादा ही अहम है। वो इसलिए कि आप एजुकेशन के बुनियाद के साथ आपका ताल्लुक़ होता है। वो कहते हैं ना, बुनियाद जब मजबूत हो तो इमारत खुद बहुत मजबूत हो जाती है। इमारत अगर कमज़ोर हो, बुनियाद कमज़ोर हो तो इमारत भी कमज़ोर हो सकती है। So you are the special people, you are the important people who are dealing with the basic of education, which is the base on which you can build a beautiful building of the future education. तो आपकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप अपनी अहमियत को समझना और इसी अहमियत के साथ आपने जो कुछ सीखा है इसको इम्प्लीमेंट करना, ये हम आपसे दूसरे टीचर्स की निस्बत से ज़्यादा तवक्को रखते हैं। और मुझे उम्मीद है, जिस तरह प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि आप अपनी जो लर्निंग है उसको आप सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। सलमान साहब ने रूपानी फाउंडेशन का आपको बता दिया, उन्होंने आपको आगाह वालिदैन के बारे में बता दिया और थोड़ा बहुत टच रूपानी एकेडमी का भी दे दिया। क्योंकि मेरा ताल्लुक़ रूपानी एकेडमी से है तो इस सिलसिले में दो बातें उस हवाले से करना मुनासिब समझूंगा। रूपानी फाउंडेशन में आगाह वालिदैन का प्रोग्राम हो या इल्म सेंटर हो या रूपानी एकेडमीज़ का सिलसिला हो, इनका आपस में चोली दामन का साथ है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। पर्टिकुलरली जो इल्म सेंटर के बच्चे होते हैं वो रूपानी के लिए फील्ड यूनिट के तौर पे हम उनको ले रहे होते हैं। रूपानी एकेडमीज़ का आगाज़ 2-3 साल पहले हो चुका है गिलगित में, और हम वहाँ IB करिकुलम को इम्प्लीमेंट करके रूपानी एकेडमीज़ को चला रहे हैं। और आपको पता है कि इंटरनेशनल बैकलॉरेट का जो करिकुलम होता है वो थीमेटिक बेस्ड होता है, उनमें कोई प्रिस्क्राइब किताब नहीं होती है कि बच्चा किताब बस्ता में रखे उसको लेके आ जाए, बल्कि उनका थीमेटिक अप्रोच है। और इंटरनेशनल करिकुलम को इम्प्लीमेंट करके हमने गिलगित में रूपानी एकेडमी का आगाज़ किया है, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर एकेडमी दूसरे रीजन में भी उनका इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा। और रूपानी एकेडमी की सीधा जो खसूसियात है वो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा। उसमें पहली बात यह है कि हम वहाँ 22 से 23 या 24 लास्ट उससे ज़्यादा बच्चों को एक क्लास में नहीं रखते हैं, और वहाँ आपके एक टीचर के साथ एक असिस्टेंट टीचर भी होती है। तो गोया 25 बच्चों के लिए आपके पास एक क्लास में 2 टीचर होते हैं। हम 21st सेंचुरी स्किल्स को इम्प्लीमेंट करके रूपानी एकेडमीज़ को चला रहे होते हैं। और आपको पता है 21st सेंचुरी स्किल्स में आपको सिर्फ जो टाइम टेस्टेड स्किल्स है, मैथमेटिक्स है या आपका रीडिंग है, राइटिंग है, यही नहीं होता है, बल्कि हम 21st सेंचुरी स्किल्स में बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग को फोकस करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो उनकी स्किल्स है उनको उभारने की कोशिश करते हैं, सेल्फ असेसमेंट उसका एक बड़ा कंपोनेंट है, लीडरशिप उसका बहुत बड़ा कंपोनेंट है, टेक्नोलॉजी का यूसेज बहुत बड़ा कंपोनेंट है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम 21st सेंचुरी स्किल्स को इम्प्लीमेंट करते हुए वहाँ तालीमी जो सिलसिला है उसको चला रहे होते हैं। और मैं आपको ये भी बता के आई फील प्लेजर टू अनाउंस दैट कि गिलगित बल्तिस्तान में पहली दफ़ा जटियाल में रियाज रोड पे हमारे जो एकेडमी की बिल्डिंग बनी है वो स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग है। मैंने एजुकेशन में बहुत सारे जगहों में काम किया है, लेकिन जो फैसिलिटी रूपानी एकेडमी में अभी स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग में जो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ है
وہ شاید آپ کو گلگت بلتستان کے کئی اور اسکولز میں شاید آپ کو نہ ملے، کیونکہ اس کا نیچر ہی الگ ہے، اس کا طریقہ کار ہی الگ ہے، تو اس لحاظ سے شاید دیکھنے والوں کے لیے وہ ایک نیا سیٹ اپ ہوگا۔ اور میری آپ سے گزارش ہے جب بھی آپ گلگت آئیں گے آپ رابطہ کیجیے، ہم آپ کا وہاں وزٹ کروا دیں گے۔ اور میری گزارش یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ گلگت اکیڈمی جو بنا ہے وہ صرف گلگت کے لیے بنا ہے، وہ یہاں کے بچے بھی اگر یہاں سے کوئی فیملی گلگت میں سیٹل ہے تو ابتدائی طور پہ وہاں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ اور اس کا یہ بھی ہے کہ روپانی اکیڈمی کا ہم نے پرائمری ایئر پروگرام سے سٹارٹ کیا ہے۔ پرائمری ایئر پروگرام میں 4 سے 12 سال کے بچے ہوتے ہیں، اس کے بعد ہمارا میڈل ایئر پروگرام ہوتا ہے۔ میڈل ایئر پروگرام میں آپ کے 12 سے 16 سال کے بچے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ آتھرائزیشن دیتے جائیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے، تو اس کا ایک اور سلسلہ ہوتا ہے، وہ ڈپلوما پروگرام ہوتا ہے۔ ڈپلوما پروگرام آپ سمجھ لیں کہ وہ کالج لیول کی ایجوکیشن ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آئی بی سے جو بھی بچے ڈپلوما پاس کر جائیں گے یا ڈپلوما پروگرام سے ہو کے گزریں گے، دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی میں ان کو اسکالرشپ آفر ہو سکتا ہے۔ اور یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ بہت سارے بچے جو یونائٹڈ ورلڈ کالج یعنی UWC کے تھرو اسکالرشپ لے کے مختلف جگہوں میں کینیڈا میں یا اٹلی میں یا USA میں آئی بی کا ڈپلوما کر کے جب وہ فارغ ہو گئے تو ان کو 3 4 جگہوں سے انٹرنیشنل لیول کے اسکالرشپ آفر ہو چکے تھے، جن میں سے کچھ مثالیں میں دے بھی سکتا ہوں، نام بھی میں بتا سکتا ہوں۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آئی بی کریکلم اور آئی بی ایجوکیشن سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے جس میں ہم بچوں کو گلوبلی ہم ان کو تیار کر سکتے ہیں، ان کی مختلف سکلز پہ فوکس کر کے توجہ دے کے۔ تو انیشل سٹیج ہے اور انشاءاللہ پھر ہم سکردو کی طرف جائیں گے، ہم غزل کی طرف بھی آ سکتے ہیں۔ میں بار دیگر آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے توجہ سے مجھے سنا۔ آپ سب کا الرحمن الرحیم۔ جناب ایس صاحب چیف گیسٹ اور کوئی ہے، جناب صدر صاحب اور چیئرمین روپانی فاؤنڈیشن، بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، میں 2-3 باتیں کر کے آپ سے خداحافظ کہوں گا کہ زمانہ بدل رہا ہے، وقت بدل رہا ہے اور ایجوکیشن کے پیغامات جو ہے وہ تبدیل ہو رہے ہیں۔ ہم روپانی فاؤنڈیشن کے مشکور ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے بور اور گیس میں قدم رکھا اور بہت خوبصورت طریقے سے ہمارے بچوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، ایک بہت خوبصورت اکیڈمی قائم کی۔ شاید میں غلط نہیں ہوں تو ایون یہاں تک سوچا گیا ہے کہ بگنن مائیں بھی اسی سکول میں جو ہے جینیٹکلی اپنے پیٹ کے اندر بچوں کو پڑھانے کے لیے بھی وہاں جایا کرتی تھی۔ تو آپ سے ہم سب پورے گیزر والے روپانی فاؤنڈیشن کے مشکور ہیں کہ انہوں نے اس دور دراز علاقے کو چنا، اور جہاں بھی کمیونٹی کی گورنمنٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی آپ کو مدد کی ضرورت ہو، ہم آپ کے انشاءاللہ ساتھ ہیں۔ اور آخر میں ایک شعر کے ساتھ کہ آج اگر ہم اپنی آنے والی نسل کے بارے میں نہیں سوچیں گے، ان کو آنے والے دور میں صحیح طریقے سے داخل کرنے کے بارے میں نہیں سوچیں گے، تو شاید ہماری جو نسل ہے وہ ہم سے گلا کرے گی۔ اسی شعر کے ساتھ کہ کیا کیا اسلاف نے کیا کار نمایاں کر گئے، کیا کیا اسلاف نے کیا کار نمایاں کر گئے، BA کے نوکر ہوئے پنشن ملے پھر مر گئے۔ یہی گلا ہمیں بھی کریں گے۔ تھینک یو۔ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب اسسٹنٹ کمشنر صاحب بنیاد شکومن آج کے چیف گیسٹ، اور میرے محترم بھائی پریزیڈنٹ بنیاد شکومن ریجن کانسل، اور ہمارے اسٹیشن کے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحبان، اور میرے آپ نے ہی اچھا ڈاکٹر مہمونہ صاحبہ اور KIU کی جو ہیڈ ہے
प्रोफेसर साहिबा और हमारी अपनी रूपानी के अंदर भी जो है ना काफ़ी हजरात ख़वातीन मौजूद हैं। और मैं आपने सबसे ज़्यादा मैं मीडिया के हमारे हजरात को आपकी वजह से रूपानी फाउंडेशन के जो काम काज हैं, जहाँ जहाँ भी कोई प्रोग्रेस जा रहा है, आप जो शेयर करते हैं दुनिया में कम्युनिटी के साथ, आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरी अपनी रूपानी फाउंडेशन की टीम, एकेडमिक टीम और FSMs और मेरे अजीज़ बच्चों और टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस पुररौनक और सादा सी महफिल को आप लोगों ने जगमगा के रखा है। आप लोगों की प्रेजेंस से इसका अंदर जो रौनक आई है, अल्लाह ताला इस रूपानी फाउंडेशन के काम को मदद और यारी के साथ जो मिशन और विजन है, इसको कामयाब बनाने में आप सबका हाथ अल्लाह ताला जो है ना इसमें शामिल करवाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और हमारे साथ जो है ना आपने आइडियाज़ शेयर किए। और इसमें फिर महवर जनाब असिस्टेंट कमिश्नर साहब बाद में जो कुछ बोलेंगे, मेरा ख्याल है वो अपनी जगह पर है, लेकिन मैं अपने प्रेसिडेंट साहब ये बात मैं ज़रूर यहाँ कहना चाहता हूँ, बजाय अपनी डिटेल से कोई तकरीर वगैरह करने के। रूपानी फाउंडेशन का जो चेयरमैन है, उसकी फैमिली है लिमिटेड है, अपनी फैमिली के उस रिसोर्सेज से ये रूपानी फाउंडेशन 2007 से चला रहा है। तो इसका अंदर किसी किस्म का कोई फॉरेन एजेंसी, डोनर और कंट्रीब्यूटर इतने नहीं होते हैं। दरमियान में हमारे कोई प्रोग्राम चले थे, USAID, GIZ और जो इंटरनेशनल अदारे हैं, उनसे हमने कोई मदद ली थी। उसके तहत हमने बहुत सारे लोगों को स्टोन मेसनरी और जेम्स एंड ज्वेलरी की ट्रेनिंग करवाया था। उसके तहत जो है ना हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी में ट्रेनिंग कर चुके हैं। उसमें बहुत सारी खवातीन हैं जिन्होंने अपने सेंटर जो है ना गिलगित बल्तिस्तान में भी मुख्तलिफ जगहों में खोले हैं और पाकिस्तान में भी बहुत सारी जगहों में आपने सेंटर खोला है। चूँकि आमदनी का जरिया किसी फैमिली के साथ ना हो तो वो जो है ना अपने बच्चों की बेहतर तालीम का सोच नहीं सकता है। तो उसकी वजह से रूपानी फाउंडेशन की ये काविश रही है, हमारे चेयरमैन की कोशिश रही है कि वो जो है ना लोगों की आमदनी बढ़ाने में भी मदद करे। तो उस लिहाज से पहले काम कर चुका है। आइंदा के लिए भी हमने ग्लोबल प्रोग्राम डायरेक्टर को भी इंगेज किया है रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए। उसकी वजह से जो है ना हमारा प्रोग्राम न सिर्फ IB एकेडमीज बल्कि इसके साथ इस तालीमी मैदान में जो कुछ हो सकता है हमारे इधर गिलगित बल्तिस्तान में और पाकिस्तान में खुसूसन एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करेंगे और आपसे मदद लेंगे, आपकी राय लेंगे, आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। उसके साथ साथ रूपानी फाउंडेशन, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने ये बता दिया कि रूपानी फाउंडेशन मुख्तलिफ मदों में जगहों में सेंटर खोलने की ये बिल्कुल रोज़ रोशन की तरह आया है कि हमारा प्रेसिडेंट साहब के साथ जो है ना बहुत डिटेल से डिस्कशन होती रही है और हम लोग जो है ना आपसे मशवरा करते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ भी हो GB में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर उनसे राय लेते हुए और खुसूसन एजुकेशन डिपार्टमेंट्स जो भी हैं जहाँ भी है उनके साथ भी हमारा राब्ता है। और गिलगित में जो हेड ऑफिस हैं एजुकेशन मिनिस्टर या सेक्रेटरी एजुकेशन या दूसरे अदारे, उनके साथ भी हमारी लिंकेज प्रॉपरली है। गज़र में मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा सेंटर हैं आगा वालिदैन के, जो शुरू के 1000 दिनों के लिए बच्चों को मदर्स के साथ या ग्रैंड मदर्स के साथ मैं अप्रिशिएट करता हूँ। एक ग्रैंड मदर ने इधर अपनी जो हमारे सामने प्रेजेंटेशन दिया, तो उस लिहाज से जो है ना एप्रिशिएबल है। रूपानी फाउंडेशन ये अपना एफर्ट जारी रखेगा। तो उस लिहाज से जो है ना न सिर्फ बच्चों की
बल्कि मदर्स की और ग्रैंड मदर्स की भी होलिस्टिक वे में तरबियत होती है। और यहाँ रूपानी फाउंडेशन में न सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन है, ECD की एजुकेशन है, बल्कि तरबियत भी साथ है। अभी आपने बच्चों को डिमॉन्स्ट्रेशन करते हुए देख लिया कि इनको इस्लामी तालीमात की भी अच्छी तरह जो है ना इनको ट्रेन किया जाता है बचपन से। तो इस्लामी तालीमात के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दिया जा रहा है। अभी मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स को यहाँ बिठा के मैं क्या कहूँगा, यहाँ एक ट्रेडिशनल तरीक़ाकार होता था एजुकेशन का, वो ट्रेडिशनल तरीक़ाकार से क्वालिटी एजुकेशन के नाम से एक दरमियान में वो आया वक्त। अच्छा, उसके बाद अभी जो है ना हम आ रहे हैं ECD एजुकेशन कंसेप्शन टू 3 ईयर, जो शुरू के 1000 दिन होते हैं, उसमें हम बच्चों को और माओं को और ग्रैंड मदर्स को ट्रेन कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि ये आगा वालिदैन संटेज की जितनी तादाद ज़्यादा हो जाए, इतना ही जो है ना हमें भी और पूरी सोसाइटी में आप जैसे जिम्मेदार हजरात को जितनी खुशी होगी, मेरा ख्याल है पाकिस्तान इससे तरक्की करेगा, पाकिस्तान का नाम दुनिया में अच्छे तरीके से, अच्छे नाम से, अच्छे अंदाज से लिया जाएगा। तो हम एक नई नस्ल इस तरह से तैयार करना चाहते हैं कि हमारा बच्चों का फ्यूचर इस तरह से हो कि ये दुनिया के बड़े बड़े अदारों में बड़े बड़े अहदों पे चले जाएं। तो ये हमारा तरीक़ाकार है। प्रेसिडेंट साहब, मैं आपको खुसूसी तौर पर वो चाहता हूँ कि गज़र में इंशाल्लाह आप यहाँ गज़र की हमारी पूरी जो पॉपुलेशन है बहुत अच्छे रिसेप्टिव ह्यूमन बींग्स हैं, तो वो उनके तरफ से भी हमें ताउन है। हम अंडर में हमारा ऑलरेडी एक नहीं 2 हैं, बल्कि हम 10 फुट तक गए हैं यासीन का आखिरी सिरे में। अच्छा, यासीन में भी दूर दराज जो इलाके हैं उधर भी है, इश्कोमन में भी हैं और पुनियाल में भी हैं। तो वो उस लिहाज से हम लोग अपनी बिसात के मुताबिक जितना हो सकता था उसमें हम काम कर रहे हैं। जहाँ तक इसकी बात है इफेक्टिवनेस की, मैंने अर्ज किया कि हम तमाम अदारों के साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि जिन जिन से हमें मदद चाहिए वो हम हमारा एफर्ट जारी है। तो उस लिहाज से हम काम कर रहे हैं। और अभी जो आपने वो बता दिया, न सिर्फ क्लाइमेट चेंज है बल्कि बीमारियां भी हैं बहुत सारी। अच्छा, उस पर भी वो फोकस करना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन का मैंने बता दिया। और ग्रेजुएशन के बाद आपने बताया कि ग्रेजुएशन होती है, उसके बाद ये टीचर्स किधर जाके कहाँ काम करके किस तरह जो है ना अपना इफेक्टिवनेस शो करेंगी। तो वो जो है ना इंशाल्लाह हम बच्चों का भी ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं और जिनको ट्रेनिंग दी जाती है उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं। तो उस लिहाज से जो टीचर न सिर्फ यहाँ बल्कि जहाँ जहाँ भी टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड होता हमारे पास कि वो कहाँ गई, किस उस इंस्टीट्यूशन में उनके खिदमत हैं। तो इस तरह से जो है ना हम बच्चों का भी ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं। ये आगा वाले। उसके बाद अभी इल्म का बता दिया हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने। और फिर अभी IB एजुकेशन में भी जो भी स्टूडेंट होंगे उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड रखेंगे कि वो दुनिया के किन किन यूनिवर्सिटियों में चले जाते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। तो वो भी हम उनका ट्रैक रिकॉर्ड ज़रूर रखेंगे। RF की सस्टेनेबिलिटी के लिए आपने ज़बरदस्त बात की है। RF की सस्टेनेबिलिटी के लिए आपके पास क्या है, क्योंकि रूपानी फाउंडेशन कहाँ तक ये काम करता रहेगा। तो उस लिहाज से रूपानी फाउंडेशन जो है कम्युनिटी के साथ मिलकर, जहाँ जहाँ भी सेंटर्स हैं उनका आपके साथ मिलकर और गवर्नमेंट के अदारों के साथ मिलकर कम्युनिटीज को शामिल किया हुआ। कम्युनिटी की टीम है, वो लोग इस जो हमारा आगा वाले सेंटर्स हैं उनको आगे ले जाएगी। तो उस लिहाज से रूपानी फाउंडेशन ने यह सिस्टम बनाया है कि कम्युनिटी को शामिल किया है, वो लोग अपने जगह में ये चलाएंगे। इंशाल्लाह वो सस्टेनेबिलिटी इस तरह से आ जाएगी।
तो मेरे मोहतरम, अच्छा एक और बात आपने बताई थी प्लांटेशन और अच्छा प्लांटेशन के हवाले से मैं खुद चूँकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिटायर हो चुका हूँ, तो उसके लिए मैं खुद काम करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे सब एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारी मदद करे, हम लोग तैयार हैं। यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारी जो है ना शुरू से ही लाइजन जारी है, और स्पेस होगा तो उस जगह में जो है ना प्लांट मैं खुद भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मंगवा के उधर लगवा के फिर वो लोग खुद मेंटेन करेंगे, इंस्टीट्यूशंस में हो या लोगों की ज़मीनों पे भी। एक मरतबा हमारा एक डोनर ने एक आइडिया आया था, एक बिजनेस करने वाला शख्स है नादिर बदौजी, जिधर भी आया था, आपसे मुलाकात हो गई होगी, चेरीज और एप्पल और इनके बारे में बात की थी कि ये जो है ना आप लार्ज स्केल ग्रो करें, मुझे दे दें और मैं जो है ना इसका एक्सपोर्ट का काम करूँगा। तो मेरी काउंसिल से गुजारिश होगी कि ये जो है ना भी वो कर ले। रूपानी फाउंडेशन इज देयर, और जो भी काम आप बताते हैं रूपानी फाउंडेशन इज देयर, ज़रूर आगे बढ़ेगा। लेकिन तमाम अदारे हमारे साथ मिल जाएं तो इस तरह से जो है ना हम लोग तो आपके क्या साथ देंगे, हम लोग साथ मिल के करेंगे। तो उस लिहाज से जो है ना तो हम भी आपके साथ मिलकर काम करने वाली बात एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मैंने जैसा आज किया, एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ हम लोग जो है ना शुरू से साथ हैं, लास्ट तक साथ में रहेंगे। और जो काम हमारी इम्प्रूवमेंट के लिए चाहिए है, आपसे हम मशवरा लेंगे, आपसे गाइडेंस लेंगे, और रूपानी फाउंडेशन इसी लाइन में आगे बढ़ता जाएगा। तो उस लिहाज से यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ हम जो आगे बढ़ रहे हैं उसमें ऐसा है, हम एक MOU गिलगित सेक्रेटरी एजुकेशन के साथ हम ड्रा कर चुके हैं। उसके तहत हम लोग जो है ना पूरे GB में इस मद में काम करने के लिए हमारा MOU साइन हो चुका है। इंशाल्लाह उसमें भी आपके साथ रब्ता करेंगे। और फिर हमारा KIU के साथ कोर्सेज में टीचर ट्रेनिंग, और इस कोर्सेज में भी KIU के साथ हम मिल के चल रहे हैं। गिलगित में वाइस चांसलर और उसकी टीम और उनकी पूरी वो यहाँ जो है ना मेमुना साहिबा, तो हम वो शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ भी रिजर्व में स्पेसिफिकली हम KIU के हवाले से हम काम कर रहे हैं, हुंजा में हो रहा है। तो इंशाल्लाह जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं सबके साथ मिलकर रूपानी फाउंडेशन सच मैंने बता दिया कि ये कोई यूरोपियन कमीशन नहीं है, यह कोई GIC नहीं है, यह कोई USAID नहीं है, या कोई इतना बड़ा अदारा नहीं है कि जिसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज इस उसमें इतने लेवल पर हो कि हम हर चीज़ में जो है ना हाथ डाल दें। जितना मुमकिन हो सकता है हमारे चेयरमैन साहब डेडिकेटेड है और वो हर वक्त तैयार होता है जब भी कोई सजेशन आ जाता है। तो उस लिहाज से आपके सजेशंस का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और साथ साथ हम चेयरमैन के साहब के नोटिस में भी लाएंगे और हम सब मिल के जो है ना इस सोसाइटी में, और आज की जो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और इसके ऊपर स्टॉल्स भी देखा, हमारे बच्चों की जो है ना इंटरेस्ट को भी देखा, और हमारे बच्चों ने जो कुछ हमें बताया इसके ऊपर मैं गुजारिश कर रहा था अपने इन छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों से और टीचर्स से कि वो सॉल्यूशन भी साथ साथ आप दे दें। क्योंकि जिन इंस्टीट्यूशन ने क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के लिए अगर कोई रेमिडियल मेजर एडॉप्ट करनी है, जैसा हमारे यहाँ सैलाब है, या गाड़ियों का धुआं निकलता है, या चिमनियों से धुआं निकलता है, या किसी तरह भी पॉल्यूशन गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से है, तो वो जो है ना पाकिस्तान में लार्ज लेवल पर बड़े इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से अदारों के साथ मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन हमारी मदद करेगी इंशाल्लाह। और एजुकेशन डिपार्टमेंट हम साथ मिलकर
इस ग्लोबल वार्मिंग पे कंट्रोल करने के लिए जो बच्चों ने भी हमें कुछ सबक दिया है, इस अमल करने के लिए कोशिश करेंगे। रूपानी फाउंडेशन एडवांस में मैं कहता हूँ आपका शुक्रिया अदा करती है कि आप हमारी हौसला बढ़ा रहे हैं, हमें हौसला दिया है और आइंदा के लिए भी इंशाल्लाह साथ मिल के काम करेंगे। बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब वाइस चेयरमैन रूपानी फाउंडेशन साहब, हमारे दादू साहब, हमारे जो रीजनल प्रेसिडेंट हैं, हमारे रियाज साहब, मैडम मेमोना, हमारे एजुकेशन से रिलेवेंट रूपानी फाउंडेशन के जितने भी यहाँ अहदेदार बैठे हुए हैं और मैनेजमेंट बैठी हुई है, बच्चों के वालिदैन, टीचर्स, नौनहा तलबा, सहाफ़ी हजरात और दीगर अहबाब जितने भी यहाँ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। बस मैं ज़्यादा बातें इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि इस मौके की मुनासिबत से हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स थे, प्रोफेशनल्स थे और इन्होंने अपनी इनपुट इस प्रोग्राम के हवाले से दे दिया है। बस इतनी सी बात है कि चूँकि हम सब ये जानते हैं कि किसी भी कौम की तरक्की का बुनियादी जो दारोमदार है वो इल्म पर मौकूफ़ है और इल्म की तरक्की का दारोमदार इस बात पर है कि हम अपनी जो उलूम और फ़नून की जो हमारी तारीख रही है, हिस्ट्री रही है, उसको जो कि मगरिब ने फ़ायदा उठाया था, आज हम थोड़ा सा इस पे गौर करें और दुनिया में जितने भी आज उलूम फ़नून प्रवेल कर रहे हैं, तमाम उलूम के बारे में हमें अवेयरनेस हासिल हो और उस अवेयरनेस की बुनियाद पर हम उसको कंसोलिडेट करें और अपनी जो हमारी नेशनल एजुकेशनल पॉलिसीज हैं, हमारी प्रोविंशियल हैं और इसके बाद जो सब ऑर्डिनेट एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स हैं और इलाइड जो इस किस्म के जो सोशल एक्टिविटीज़ करने वाले जो फाउंडेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं और सोशल वर्कर्स हैं, एजुकेशन के हवाले से जो काम कर रहे हैं, वो भी इस चीज़ को इंडोर्स करें और वक्त के तकाज़ों के मुताबिक, असली तकाज़ों के मुताबिक हम एजुकेशन की जो प्रैक्टिकल जो रिक्वायरमेंट है, प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, कंसेप्चुअल हैं, विजनरी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको हम एडॉप्ट करें। तो चूँकि अभी हमारे जो इसके नसरुद्दीन रूपानी साहब हैं, इसी तरह एक मिसाल दे दूँ मैं, हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान है, जिनका एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर है। पूरी दुनिया में इन्होंने पूरी दुनिया में एजुकेशन पर, डेवलपमेंट पर और दुनिया में पीस के लिए, अमन के लिए जो उन्होंने काम किया है, आज की पूरी दुनिया उसको इंडोर्स करती है और दुनिया के 48 ममालिक इसको रिकॉग्नाइज करते हैं और इसको इंडोर्स करने के बाद उनको बड़े बड़े एजाज़ात से दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी ने उनको रिकॉग्नाइज करके एजाज़ी सर्टिफिकेट से नवाजा है। इसी तरह मतलब दुनिया में और बहुत सारे ऐसे विजनरी और इंटेलिजेंसिया हैं जो इस किस्म के काम करते रहे हैं, आइंदा भी इंशाल्लाह ये करते रहेंगे। इसी तरह हमारे नसरुद्दीन रूपानी साहब हैं, जो हैं तो पाकिस्तानी नजात लेकिन अमेरिकन सिटीजन हैं। इन्होंने भी एक ऐसे विजन और एक ऐसे कंसेप्ट से ये काम शुरू किया है, तो इसकी जो है मौके में हम, क्योंकि उनका एक विजन तो है, उन्होंने कंसेप्ट दिया, उसने बहुत सारी टेक्निकल चीज जो थी प्रोफेशनलिज्म के हवाले से इन्होंने एक्सेलरेट किया चीज़ों को। अब हम सब की ये ड्यूटी बनती है कि जहाँ जहाँ ये पाकिस्तान में तो तकरीबन 48 के करीब हमारे जो ये रूपानी फाउंडेशन के सेंटर्स हैं और बेहतरीन काम हो रहा है अपने बच्चों की अर्ली एजुकेशन के हवाले से। अर्ली जो एजुकेशन जैसे अभी टेक्निकली जिसमें मेरे ख्याल बायोलॉजिकल और इसमें साइकोलॉजिकल बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, इन्वायरमेंटल भी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, इफेक्ट करती हैं। तो अपने बच्चों की हम फिजिकल डेवलपमेंट में, मेंटल डेवलपमेंट में, सोशल डेवलपमेंट में, कोग्निटिव डेवलपमेंट में जो किरदार जो जिस तरह एक एसओपी एक तरीक़ाकार बना हुआ है, किसी को इन लेटर एंड डिसिप्लिन हम अमल करें और इस पर काम करें। तो ये जो इसका मकसद यही है
کہ ہمارے یہ جو بچے ہیں، ابھی جو 21ویں صدی چل رہی ہے، اس 21ویں صدی کا جو دور ہے ایک گلوبل دور ہے. ہم ایک گلوبل ایرا میں آج ہم یہاں گیزر میں آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم اس کا مطلب نہیں ہے کہ صرف ہم یہ گاگوج میں گیزر میں اور دنیا سے ڈس کمیونیکیٹ، لیکن چونکہ یہاں رہتے ہوئے بھی ایک گلوبل کمپٹیشن میں، گلوبل ریکوائرمنٹ میں اور گلوبل کمیونٹی میں ہم شامل ہیں. ہماری چاہے وہ سوشل ڈیولپمنٹ ہو، اکنامک ڈیولپمنٹ ہو، ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ ہو، ہمارا مقابلہ دنیا کے ہر یونیورسٹی کے بچے سے ہے، دنیا کے ہر سکول کالج کے بچے سے ہے. میں اکثر میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کیا آکسفورڈ یونیورسٹی سے، ہارورڈ یونیورسٹی سے پڑھنے والا جو گریجویٹ ہے وہ پڑھ کے باہر سے جب آ جاتا ہے تو ہمارے گاگوج میں بھی تو ایک ڈگری کالج ہے، ہمارے بھی یہاں KIU کیمپ ہے، گلگت میں ایک KIU یونیورسٹی ہے، ڈگری کالج. وہاں سے پڑھنے والا جو بچہ ہوتا ہے تو ہمارے ملک کے اندر آپ سب جانتے ہیں فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا ایک کرائٹیریا ہے. اس سے کے لیے ریکوائرڈ جو کوالیفیکیشن ہے وہ گریجویشن ہے. وہ گریجویٹ ہارورڈ یونیورسٹی کا بھی ہو سکتا ہے، وہ گریجویٹ آکسفورڈ کا بھی ہو سکتا ہے، یا دنیا کی کسی بہترین یونیورسٹی سے پڑھنے والے بچے کا کوئی گریجویٹ بھی ہو سکتا ہے، قائد اعظم یونیورسٹی کا بھی ہو سکتا ہے، گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی کا. اسی طرح ہمارے ڈگری کالج گلگت یا ہمارے گلگت بلتستان کی کسی دوسری ڈگری کالج کا بھی ہو سکتا ہے. تو کیا ہم یہ جانتے ہیں کیا ہمارا وہ میرٹ، وہ ہماری کوالٹی ایجوکیشن، یہ گیزر میں پڑھنے والا جو گریجویٹ ہے اس کا مقابلہ ہم آکسفورڈ اور ہارورڈ یا قائد اعظم یونیورسٹی یا گورنمنٹ کالج لاہور کے بچے سے ہے؟ تو لہذا یہ ایک سینٹرلائز قسم کی چیزیں ہیں. اب ہمیں وقت کے تقاضوں کے مطابق، عصری تقاضوں کے مطابق اور ریکوائرمنٹس کے مطابق اپنے بچوں کو جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس پر ہم سب کو ڈالنا ہوگا. جو یہ جو روپانی فاؤنڈیشن ہے جس کا تھیم ہے، جس کا ورژن ہے، کہ ان کا ورژن اور تھیم جہاں تک میں سمجھا ہوں یہی ہے. اسی طرح ہمارے جو آرکان ایجوکیشنل اور سروسز ہیں، جہاں بچوں کو یہاں ہمارے جو سکول ہے ہم نے دیکھا ہے ان کی بہترین کوالٹی ایجوکیشن ہے. یہاں سے جو بچے نکلتے ہیں دنیا کے اچھے ڈیولپڈ ممالک میں ڈاکٹرز انجینئر سرو کر رہے ہیں اور وہ ایکسل کر رہے ہیں. یہ انتہائی خوشکن بات ہے اور ہم عہد کریں کہ انشاءاللہ اس پر ہم سب مل جل کر کام کریں. رہی بات ہمارے جو بچوں نے آج جو ماڈل کی شکل میں جو چیزیں ہمیں دکھائی، ہمارے پریزیڈنٹ صاحب بھی تھے، ہمارے وائس چیئرمین ڈاکٹر محمد صاحب نے بھی اسسمنٹ کی، دیگر حضرات بھی موجود تھے. تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے بچوں نے جو وقت کی جو ریکوائرمنٹ ہے، سائنٹیفک سوشل دیگر جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہیں، اور یہ انہوں نے اپنے ماڈل کے ذریعے، یہ نونہال طلباء نے اپنے ماڈل کے ذریعے ہمیں جو مختلف پروفیشن سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں ان کو انہوں نے سینسٹائز کیا. گرچہ انہوں نے ایک ماڈل پیش کیا پریکٹیکلی، لیکن ہمیں سینسٹائز کیا کہ اس پر ہم سب نے ان ایریاز پہ کام کرنا ہے. میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا، اس پر بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں. بس اتنی سی بات ہے کہ جو ہمارے بچوں نے ہمیں میسج دیا ہے، سینسٹائز کیا ہے، اب ہم انشاءاللہ اس کو ایڈمٹ کریں، ایکسپٹ کریں اور اپنی رسپانسبلٹی سمجھ کے اس کو پریکٹیکلی سوسائٹی کو اپلفٹ کرنے میں، سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر دیگر بہت ساری چیزیں ہیں پازیٹیوٹی کریٹ کرنے میں، اور اپنے جسچرز کے ذریعے، اپنے بیہیویئر کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے سوسائٹی کے اندر بھی ہم اس طرح بیٹھے، گھر کے اندر بھی ہم ایسے ہمارے پازیٹیو ہوں، ہمارے بچے بھی لامانا بچے. تو جیسے اس روپانی فاؤنڈیشن کا بھی ایک وہ ہے کہ بچے ہمیشہ جو ہے نا گھر میں جو کچھ ہوتا ہے اسی کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اسی کو فالو کرتے ہیں. تو ہمارے گھر کے اندر بھی مختلف باتوں میں، بیہیویئر میں، ایکشن ریئیکشن میں پازیٹیوٹی آ جائے، اور اسی طرح ہم اس گھر سے نکل کے اپنے گرد نواح میں، سوسائٹی کے اندر بھی ہم پازیٹیوٹی کریٹ کریں، تاکہ ہم ہمارے ماحول کے اندر پیس ہو، ماحول کے اندر پازیٹیوٹی آ جائے، ماحول کے اندر ڈیولپمنٹ آ جائے، سویلائزیشن آ جائے. تو بس اس پر انشاءاللہ آج اس فورم کو میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں
اور جو ہمارے جو ٹیچر ہیں، طلبا ہیں جنہوں نے اچھا ماڈل پیش کیا، جن کو ہماری اسسمنٹ ٹیم نے، جج صاحبان نے جن کو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن دے دی، اور باقیوں کو بھی کہا کہ بیسٹ انہوں نے بنایا تھا، تو لامالا 1 2 3 تو ہوتا ہے، اس کے بعد 4 5 تک سے لے جا کے وہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو وہ جو ہوا ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ہمارے ٹیچر جو یہاں سے ٹریننگ کر کے سرٹیفکیٹ لے گئے ان کو بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور یہاں جتنے بھی ہمارے بھائی آئے اور سب نے بہترین یہاں بیٹھ کے، اور ہمارے طلبا نے جو پلیز دکھائے، خاکے دکھائے، اپنے جو ہے نا نغمے پیش کیے اور شو دکھائے، بہترین انہوں نے ایک امیج کریٹ کیا، سافٹ امیج. تو ہم سب کو ایک بہترین قسم کا میسیج ہے، ہم خود بھی اس امیج کو اپنے اندر بھی ڈیولپ کریں، اور سوسائٹی کے اندر بھی اپنے عملی مظاہرے سے، عملی پازیٹیوٹی سے معاشرے کو بھی یہ پیغام دے دیں. تو آپ سب کا شکریہ، بہت بہت مہربانی. تھینک یو.